Sudung regam takam kasinayang palango ngokinam yoga ayurvedic nehine yang kusere apengam luaradung dewi apeng ayang ko bilang kam na ko le hora kumnegla nuluk ngok abutani tongke subscribe komen atila dung aru ngok pun nomor logo mami boze ko ngok laginam muluk regam so tani nam takamai kinam ram nam de kadagur arang dok ngom ami ana abu kedeng adon kedeng pun tudak migo madam madam pe dam pidung kapa yen inam apu dem to aso pe lutula itila dung ila do pa pengayang go bilang kam na dok ko pa ko rupa nguluk tani upak podong sar din so pak digin gorom ay kubong do bojo kami ramnam kinama sagre ko sagie bati ko orang lega pana ulu na apun nare pe do lagi dong ai pe do lagi dong inga pe do lagi dong ai pe ursumo sula nare la do lagi dong pa corona ke de kemna boje ko barikang podong sar inama ulo dai asem gorom na tu lagi dong dai tu tila manggom kosis ne ipe no apa lagi dong kape mulo ngayen kape mulai pe duyen dan ta jogo no mehnat pe lagi supang na jogo ayu abdal suma mula jogo ayu no isugu suma mulo nombor ramdo gudem ako doktor lo gido ko medical lo gido ko gorom kori kabi dan pe dolang kam na ako no medical gido dan abal ko lagi kang gari bara ko lagi kang apude mene dunia gule nam dem pada idak ko ina meno prevention is better than cure ina me sagre ko sakka ina meno pahempe swasari perwahi amna no patanjali lo kusede empai ina me so koko kadun samna mul kin pe lagi ina me hempe waktu mulu tate ay din do ke dubila gitu mulum sagre ko sangmulo molama pimulo takeo ko jaluo ko tangu dalango ko aldi ko long ko ilaisi ko dempe cari pasta soitang ko no abstract lain na nikel kira tu mulo gorom pe kira tu muloi dempe mulu ke bozo ko aidak ko ina me dembul mak pengai kindak arang ngedo sing mulo de maso pa ga gomlo menggap bomna ke medical du ngai do medical so ge gom corona ke de na bozo ko digdari ina me apungam kumpadu na edem bulu misulu mang na konem tahun no dula ba barika lo take sikang ja tuloki sikang ko sikang mi gumulo embulum si regular side pe kama ayurvedic to ina me semulu regular le mulo tuloki ko jaluk ko take ko haldi ko long ko ilaisi ko tangudalang ko mix la pisila domulo tumulo jitu respiratory system lungs au pau sok jitu toksine bijanu kaegom mulu ramdak kidak sagrek sagda ina me sebelum dola dumulo aru boje ko do penam kadung boje ko tu penam kadung rimpilan agi mulu rogem darab lamba ante go ada gonta ek gonta ka self defense self physical fitness lega pa kanta ko mo ba kayo meditation amna matisa ipe muluk mentally physically blood circulation hormones yu takam lega pai da rokam mo ba mo ba 2-3 minit ko ngai la ngasala muluk jiguno se ati se toxin se at lungs so jamai mulo jiguno korem ngai ngasa mulo ngo respiratory system blood circulation mulo aimane bijanu apude lupagi aro blood circulation ay rokam kepal bati se hampa yebu sok ke sare mullenye se wajjo ko sakke bolula rokam mo ba odaya pusem kali pe rogam rokom pe garobla ansu people lage toilet gi pago gela rokam mo ba mo ba
apa waktu ya apa pindah boleh ko lap kan milai lah pip lagi nampak dan papu rogam ada konta ko stimuloi no ramnam kinam no immunity no hormones immunity booster ko mosbut dak orang lega papu ila aila do dulai na kumpalik do ai do do